हमें खुद बदलना होगा, तभी दुनिया बदलेंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसकी थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक पोल्यूशन को हराएं। इस विशेष दिन को हम हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। एक अनुमान के अनुसार हर साल करीब 40 करोड़ टन प्लास्टिक बनाया जाता है और इसका बड़ा हिस्सा समुद्र में जाता है। ये ना सिर्फ जल जीवों को मारता है, बल्कि अंत में ये माइक्रोप्लास्टिक बन के हमारी थाली तक पहुंचता है। तो अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं, जैसे कि कम से कम प्लास्टिक यूज करें, कपड़े के बैग्स यूज करें, सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक की प्लेट, स्पून आदि से बचें, पुनः उपयोग यानी रीयूज और पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल को अपनाएं। As we all know, today is World Environment Day. For that, we the members of the Eco Club have organized a flash mob to bring attention to this theme of World Environment Day, that is beat plastic pollution. We will be planting trees, and as you can see, we all have planted trees and are trying to do everything we can to promote the importance of nature. And it's our duty as a Prithvi Vasi to do everything we can to prevent the destruction of the earth by reducing the use of plastic and sticking to the 3R policy, which is reduce, reuse and recycle. At last, I want to say that if we can't plant trees, we also don't have the right to cut them. हमें खुद बदलना होगा, तभी दुनिया बदलेंगी। आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम प्लास्टिक के प्रयोग को कम करें और अपने पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय पर्यावरण। नमस्कार সকলোলৈ। আজি সবে অলৰেডি কৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবিলাক, মই বেছি নকওঁ। মোৰ মেইন কাৰণ, মেইন উদ্দেশ্য আমাৰ এছ এ ইকো ক্লাব, আমাৰ ইকো ক্লাবৰ নামটো প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰো প্ৰাকৃতি। সেই নামৰ পৰা আমি জানিব পাৰো যে প্ৰকৃতি, উই আৰ ৰিলেটেড টু ইকোলজি। আৰু তাৰ পাছত আমি কেৱল এই বছৰে নহয়, আমি প্ৰথমৰ পৰা লাষ্ট 3 to 4 years, লাষ্ট 3-4 বছৰৰ পৰা আমি এই কাম কৰি আহিছো। আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি মিডিয়াৰ সন্মুখত আহি উপস্থিত হৈছো। আমাৰ মেইন কাৰণ, মেইন উদ্দেশ্য এগেইন প্লাষ্টিক ফ্ৰী, টু মেক দ্য এনভাইৰনমেণ্ট প্লাষ্টিক ফ্ৰী। আমি অলৰেডি দিছ ইয়াৰ, এই বছৰৰ আমি থিমটো কথা আমি জানো। আৰু এটা কথা কোনো কোৱা নাই এইটো, কিন্তু মই ক'ম, আমি যে নৰ্মেলি জুচৰ বটল খাওঁ, আমি যে প্লাষ্টিক বটল খাওঁ, আমি যে কোকা কোলাৰ বটল খাওঁ, স্প্ৰাইটৰ বটল খাওঁ, জানেনে সেইবোৰ বটল তাত জুচটো খোৱাৰ পাছত আমি যে বাৰে বাৰে সেইটোকে ইউজ কৰো, তাতে পানী ভৰাও, তাতে খাওঁ, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক আমি কৰি আছো। ষ্টাডিয়ে কৈছে যে সেই বটলৰ পৰা পানী খাই খাই মানুহৰ ব্লাডত মাইক্ৰ'প্লাষ্টিক পোৱা গৈছে। আপোনালোকে ভাবিব পাৰেনে মানুহৰ ব্লাডত প্লাষ্টিক পোৱা গৈছে? আমি কোনোবা তামৰ বটলত, কোনোবা গ্লাছৰ বটলত আমি পানী খোৱাটো উচিত, নহলে বা আমি বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'ম। Kinang silo 5 June ngolu adam World Environment Day amna manida. Sa World Environment Day sa mane ngolu theme the whole beat plastic pollution. Plastic pollution. Plastic mane eta aiman padartho ko jintu mane ngolu dona mane dunga almosam mane letera moda aima yoda odoko ngolu odo plants lelama bidakko. Ampil ngolu dun ki plastic yopang nam jeneka ngolu odo onodolo yokola moda adam ipalagi ma. As for that, our Eco Club members buluhin mane okay mane chesta korise ki ngolu awareness spread lag amna ngolu subaka dan samitagai adong laga ngo speech samilo ampila mane no tani ragam sa cooperate man ayayem na modongo. Please, thank you.